कहाँ जा रहे हो भाई? तो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हो रहा है मेरी स्कूटी से चालू। जा रहे हैं अंश के घर। तो वो तो आपने थंबनेल और टाइटल देख के पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं अंश के घर। और साथ में ये फोन है और मेरे साथ भास्कर है। तो चलते हैं अंश के घर। फॉर्क आया है उसमें तो रगड़ गया है फ्रेम में एक जगह। फॉर्क? हाँ, तुम्हारा क्राउन रगड़ गया है। ये चीज रगड़ गई है इधर। ये देखो पेंट यहाँ भरा है। तो गाइस सारा सामान इधर आ चुका है। और ये मंगूस फायरबॉल और ये मैनीटॉक और ये अंश भाई। É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर। कुछ सामान बाकी है क्योंकि कुछ सामान रह गया है तो उसको लेके मिलते हैं। तो गाइस घर जाते जाते ये देखो कौन मिला है। कहाँ जा रहे हो भाई? कॉलेज जा रहे हो हैं? Quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Ó, camisinha é ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Eu camisinha é ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Ó, camisinha é ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no sábado me chama de pai, na igrejinha me chama de pai. Se eu... E como ficar rico